moduan edo. Bai. Bueno, egun on guztioi eta mi esker etortzearren. Gaurko prentsaurrekoan helburua da, atzo gobernu kontseiluan onartutako hezkuntza legearen lehen balorazio bat egitea. Datozen egunetan, balorazio sakonagoak ere egingo ditugu, formatu ezberdinetan eta zabalduko ditugu, baina tokatzen da lehen balorazio bat egitea atzo onartu zen lege proiektuaren, gaurko egunean. Atzo gobernuak lege proiektua onartzearekin batera, prozesu luze baten azken fasean sartzen gara. Prozesua bukatzerako 2 urte eta erdiko ibilbidea egingo dugu, gutxi gorabehera. Eta gabezia eta gorabehera askorekin bada ere, 3 probintzia hauetan euskal hezkuntzaren etorkizunaz asko hitz egin da. Modu askotan eta foro ezberdinetan. Eta eztabaida aberasteko bide berriak irekitzen ari dira orain. Zentzu horretan, balioan jarri nahi dugu, pasaden astean iragarri zen mahai sindikala. Zeinean hezkuntza sistemako lan baldintzez gain, hezkuntza akordioan jasotako gaiak ere landuko diren. Duela aste gutxi, Eusko Ikaskuntzak eskolan segregazioari nola aurre egin aztertzeko jardunaldiak antolatu zituen, eta uste dugu jardunaldi horrek ere emankorrak izan zirela. Gure partetik azken hilabeteak eta asteak eman ditugu lanean eta zuzeneko harremanetan hezkuntza eragiekin eta hezkuntza jarduerarekin zerikusia duten eragile askotarikoekin. Zuzeneko harremanetan izan gara baita ere gobernuarekin. Irailean ezagutu zen lege zirriborroari kritika egin genio. Eta esan genuen zer hobetu bazegoela. Funtsezko gauzak ikusten genituela faltan, eta hezkuntza akordioaren letra eta espiritua jasoko zukeen testu edo lege testu bat behar genuela. Atzo onartu zen lege proiektuan aldaketa funtsezkoak ikusten ditugu norabide honean. Batetik, Euskal Hezkuntza Zerbitzua arautu da. Hezkuntza akordioan jaso bezala, ikastetxeek diru publikoa jasotzearen truke, ze baldintza bete behar dituzten, zehaztu da. Bestetik, segregazioaren kontrako eta inklusioaren aldeko neurri funtsezkoak gehitu dira. Hirugarren, doakotasun errealera iristeko neurri zehatzak jaso dira. Eta azkenik, hizkuntzen ikaskuntzari dagozkien atal batzuk zehaztu eta hobetu egin dira. Beraz, irakurketa zehagoetan sartu horretik, uste dugu momentua dela gelditu eta begirada altxatzeko. Behin baino gehiagotan esan dugu, baina gaur ere, berriro ere, berretsi egin nahi dugu. Uste dugu aukera historiko baten aurrean gaudela. 3 probintziotan, beti ere, Euskal Herriaren zati baten ari garelako, baina aukera historiko baten aurrean gaudela Euskal Hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. Euskal Hezkuntzagintzaren fase berri bat irekitzeko. Nola irudikatzen dugu guk eraldaketa hau? Hezkuntza tradizio bakoitzaren onena jasoz. Labur esan da, ikastolen gaitasun autoeratzailea eta eskola publikoaren sen berdinzalea uztartuz. Eta hori eginik sistemaren eraldaketa bultzatuz. Jauzia emateko momentua dago, sistema bere osotasunean eraldatzekoa. Izan ere, egiten ari garena egiten jarraituz, ez dugu aurrera egingo. Eta uste dugu, lege proiektu honetan nahikoa oinarri badagoela, eztabaida parlamentarioari ekin, eta legegintzaldi honetan lege on batera iristeko. Noski, EH Bilduk bere emendakinak aurkeztuko ditu. Zer hobetu ikusten dugulako. Zer hobetu ikusten dugu, eta uste dugu badaudela gauzak hobetu beharko liatezkenak, eta horregatik EH Bilduk bere emendakinak aurkeztuko ditu. Helburua beti izango baita, legerik onena lortzea. Esan bezala, aste honetan bertan, irakurketa luze bat egingo dugu publiko. Baina gako batzuk emate aldera, esango genuke, batetik, Euskal Hezkuntza Zerbitzua ondo definituta, bat egitearen edo konfluentziaren autua argi gelditzen dela.
interes soziala edo balio publikoarekiko konpromisoa adierazten duten ikastetxeek osatzen dute Euskal Hezkuntza Zerbitzua. Bete beharreko baldintzak argi adierazten dira, eta beraz, eskubide eta bete behar berdinen arabera jardungo duten ikastetxeek osatutako sistema irudikatzen da. Tradizio ezberdinen bat egitea, baina joko arau garbien baitan. Inklusioaren aldeko neurri gakoak jasota gelditzen dira. Besteak beste, eskariaren eta eskaintzaren arteko oreka gordetzea, eragin eremu bakoitzeko ikastetxeei zaurgarritasun indize bera esleitzea eta hori erdiesteko ikasleen sarbidea arautzea. Gaur, lege proiektu hau eta onarpen dekretua eskutan, esan dezakegu 2018an aurkeztu zen eskola inklusiboaren aldeko herri ekimen legegilean jasotzen den puntu bakoitza araubide dela. Eta hau, garaipen bada. Dena dago egiteke, segregazioari eta inklusioari dagokienez, bai. Baina aintzat hartu behar dugu, orain 5 urte eskaz baztertu zena gaur araubide dela. Eta hori, eskola publikoaren aldeko eragileen garaipena da neurri handian. Izan ere, beraiek izan dira, segregazioaren arazoa lehen lerrora ekarri dutenak eta hezkuntza eztabaidaren erdigunean kokatu dutenak. Eta hizkuntzen ikaskuntzari dagokionez, lege proiektu honek gainditu egiten ditu hizkuntza ereduak. Eta hizkuntza politikaren paradigma berri batean kokatzen gaitu. Zeinaren helburua den, euskaldun eleaniztunak sortzea, eskolak hiztun osoak sortzeko duen ahalmenaren mugak esploratuz. Gernikako estatutuaren 6.2 artikuluan eta Euskararen legearen 17. artikuluan ezartzen da Eusko Jaurlaritzak 2 hizkuntzen ezagutza ziurtatzeko beharrezko neurriak eta medioak baliaraziko dituela. 30 urteko 3 hamarkadetako esperientziaren ondoren, helburu hau betetzeko planteamendu berri batera jauzi egiten da. Euskara ardatz duen esparru eleaniztuna. Begionez ikusten dugu legearen zioetan Euskara egoera minoritario eta minorizatuan dagoela gehitu izana. Euskararen ikaskuntza euskal kulturaren transmisioarekin lotzea eta ikastetxetako hizkuntza proiektuak ebaluatzeko araubidea garatzeko betebeharra jaso izana. Bestalde, hutsune nabarmen bat ikusten diogu lege proiektuari. Zioen azalpenean egiten den errelato politikoa kamutsa dela deritzogu. Euskal herria falta da. Erronka sozialak ondo deskribatzen dira, baina erronka hoiei aurre egin behar dien komunitate politikoaren definizioa falta da. 2004ko Euskal Unibertsitate Sistemaren legea edota 2016ko udal legea hartzen baditugu erreferentziatzat, adibidez, begibistakoa da zer hobetu asko dagoela zentzu honetan. Bestalde, uste dugu 1993ko Euskal Eskola Publikoaren legea adostasun sozial eta politiko zabalean onartu zela esatea, ez datorrela bat herri honetan gertatu denarekin. Eta iraganaren gaineko irakurketa partekatu bat behar dugula. Guk iraganaren aldeko irakurketa partekatu baten alde egiten dugu, sensibilidade ezberdinak bilduko dituena. Guztiarekin esan nahi dugu, galtzen utzi ezin dezakegun aukera baten aurrean gaudela. Hilabete luzeetako lana dugu aurretik, legea onartu bitarte. EH Bilduk esan bezala, bere emendakinak aurkeztuko ditu, zer hobetu badagoela, uste dugulako, zer zehaztu badagoela, uste dugulako. Eta gainontzeko alderdi eta eragiekin adostasunetara iristeko prestutasun osoa adierazten dugu. Estatu itun baten aukeraren aurrean gaude herri honetako zati batean. 3 probintziez ari gara, baina estrategikoa zaigun herri eraikuntzaren alor batean. Transzendentzia politiko handiko prozesua da honako hau termino nazionaletan. Beste herrialdeentzat ere bide erakusle izan daitekena. Ardura dugu guztiok prozesua ondo bukatu dadin. Gure partetik, gure onena ematen saiatuko gara, orain arte egin dugun bezala. Decía que con la remisión al Parlamento del proyecto de ley, entramos en la última fase de este proceso. Para cuando el proceso llegue a su término,
habremos realizado un recorrido de más de 2 años y medio, con algunas carencias y muchos altibajos, pero podemos congratularnos de que en esta parte del país se ha debatido y mucho sobre el futuro de la educación vasca en todo este tiempo. La educación ha estado en la centralidad de la agenda política de muchas maneras y la discusión se ha extendido a foros muy diversos. Y se están abriendo nuevas vías para seguir enriqueciendo el debate. Queremos poner en valor la mesa sindical anunciada la semana pasada, donde además de cuestiones relacionadas estrictamente con las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, se abordarán contenidos relacionados con el pacto educativo. También cabe resaltar la aportación de Eusko Ikaskuntza por medio de las jornadas en torno a la segregación escolar del pasado mes. Por nuestra parte, en estos últimos meses hemos intensificado relaciones con un amplio elenco de agentes relacionados con la función educativa. También hemos estado en permanente contacto con el Gobierno. Fuimos críticos con el primer borrador de ley, que se publicó allá por el mes de septiembre. Dijimos que había un amplio margen de mejora, que echábamos en falta cuestiones fundamentales claves del pacto educativo y que necesitábamos un proyecto de ley que fuera fiel reflejo del pacto educativo. Bien, pues hoy podemos decir que en el proyecto de ley aprobado el día de ayer por el Gobierno observamos cambios fundamentales en la buena dirección. Se regula el Servicio Vasco de Educación tal como se recoge en el Pacto Educativo, las condiciones que deben cumplir los centros educativos a cambio de recibir fondos públicos. Se han añadido medidas fundamentales contra la segregación y en favor de la inclusión. Se han recogido medidas concretas para garantizar la gratuidad real. Y se han mejorado y definido con mayor concreción algunas cuestiones relativas al aprendizaje de las lenguas. Antes de entrar en mayores detalles, creemos que es momento de alzar la vista y rememorar de dónde venimos, pero sobre todo a dónde queremos ir. Lo hemos dicho más de una vez, pero creemos pertinente reafirmarnos en ello. Estamos frente a una oportunidad histórica de dar un salto en la construcción de la educación vasca en estos 3 territorios, ante una oportunidad histórica de abrir una nueva fase en la educación vasca. ¿Y cómo visualizamos esta transformación? Pues valiéndose de lo mejor de cada tradición del universo educativo vasco. Dicho resumidamente, visualizamos una transformación del sistema educativo armonizando la capacidad de autogestión de las ikastolas y el empuje igualitario de la escuela pública. Y creemos que es el momento de dar el salto, de ambicionar la transformación del conjunto del sistema. Ciertamente no es una opción quedarnos donde estamos. Y creemos que en este proyecto de ley, hay bases suficientes para dar comienzo al debate parlamentario y llegar a una buena ley de educación en esta legislatura. Por supuesto, EH Bildu presentará sus enmiendas, ya que creemos que hay elementos que pueden y deben ser mejorados. Y el objetivo siempre es conseguir y siempre será conseguir la mejor ley. Esta misma semana haremos pública una valoración detallada de este proyecto de ley, pero podemos adelantar algunos elementos de interés. Por una parte, con la definición del Servicio Vasco de Educación queda clara la apuesta por la confluencia entre tradiciones educativas. El Servicio Vasco de Educación se compone de centros que manifiestan interés social o compromiso con el valor público. Los requisitos a cumplir se expresan claramente, por lo que se proyecta un sistema integrado por centros en igualdad de derechos y obligaciones. Una confluencia de tradiciones, pero en base a reglas de juego claras. Se recogen las medidas clave a favor de la inclusión, entre otras, preservar el equilibrio entre oferta y demanda, asignar el mismo índice de vulnerabilidad a los centros de cada área de influencia y regular el acceso del alumnado para la consecución de este fin. Hoy, conociendo este proyecto de ley y el decreto de admisión, podemos decir que cada uno de los puntos recogidos en la iniciativa legislativa popular por una escuela inclusiva presentada en 2018 es norma. Y esto es una victoria. Y está todo por hacer, sí, pero debemos
debemos de tener en cuenta que lo que hace apenas 5 años ni tan siquiera se tomaba en consideración, hoy ya es norma, lo que supone en gran medida un triunfo de los agentes defensores de la escuela pública, ya que han sido ellos quienes han traído a primera línea el problema de la segregación y lo han situado en el centro del debate educativo. Y en cuanto al aprendizaje de lenguas, este proyecto de ley trasciende los modelos lingüísticos y nos sitúa en un nuevo paradigma de la política lingüística, cuyo objetivo es la capacitación plurilingüe plena del estudiantado, explorando los límites de la capacidad de la escuela para ello. El artículo 6.2 del Estatuto de Gernika y el artículo 17 de la Ley del Euskera establecen como objetivo que el Gobierno vasco hará uso de las medidas y medios necesarios para asegurar el conocimiento de ambas lenguas. Tras 30 años de experiencia acumulada, pasamos a un nuevo planteamiento, el marco plurilingüe con el euskera como eje central, precisamente para tratar de dar cumplimiento a ese mismo objetivo. Vemos con buenos ojos que en los motivos de la ley se haya añadido que el euskera se encuentra en una situación minoritaria y minorizada, que se vincule el aprendizaje del euskera a la transmisión de la cultura vasca y que se recoja la obligación de regular la evaluación de los proyectos lingüísticos de los centros. Por otra parte, observamos un evidente déficit en este proyecto de ley. Consideramos que el relato político que se hace en la exposición de motivos no es un relato completo. Falta el país, falta Euskal Herria. Los retos sociales se describen de forma muy acertada, pero falta la definición de la comunidad política que se enfrenta a ellos. Si tomamos como referencia la Ley del Sistema Universitario Vasco 2004 o la Ley Municipal de 2016, es evidente que hay mucho margen de mejora en este sentido. Por otra parte, consideramos que decir que la Ley de la Escuela Pública de 1993 fue aprobada con un amplio consenso social y político no se corresponde con lo que ha ocurrido en este país. Y apostamos por una lectura compartida del pasado que recoja las diferentes sensibilidades existentes en la comunidad educativa en particular y la sociedad vasca en general. Con todo, queremos decir que estamos ante una oportunidad que no podemos dejar perder. Tenemos por delante largos meses de trabajo hasta que se apruebe la ley. EH Bildu, como he apuntado anteriormente, presentará sus enmiendas y mostramos nuestra disposición a llegar a consensos con el resto de los partidos políticos y agentes sociales. Estamos ante la posibilidad de un pacto de Estado en una parte de este país. Nos ceñimos a 3 provincias, pero trabajamos en un ámbito de la construcción nacional que es estratégico. Este es un proceso de gran trascendencia política en términos nacionales, que puede servir de guía también a otros territorios vascos. Tenemos la responsabilidad de que este proceso llegue a buen puerto y por nuestra parte intentaremos dar lo mejor de nosotras mismas, tal como hemos tratado de hacerlo hasta ahora. Eskerrik asko Peio, orain galderen txanda irekiko dugu, irati. Egunon. Egunon. Bueno, lau galdera hola bururatu zaizkit. Hizkuntza eredua gaindituko direla aipatzen duzu, atzo bildarratzek argi eta garbi esan zuen, ezetz mantendu egingo direla, ez dakit zein irakurketa egiten duzuen horren inguruan. Gero, jakin nahi nuke hezkuntza lege proiektu hau EH Bildurekin negoziatu duen Eusko Jaurlaritzak. Gero, aipatzen duzu Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoko parte izateko baldintzak ezartzen direla, baina testuan jartzen du printzipio hauek izango dituzte oinarri. Ez dakit horrekin ulertzen duzuen bete beharreko baldintzak direla, eta azkenik zuzenketak ea zein norabidetan aurkeztuko dituzen jakin nahi nuke. Banan igual eskatuko dizut birgogoratzeko galderak, erantzunak eman ala. Bueno, hizkuntza ereduen aferari dagokienez. Lege honek ez di aipamenik egiten hizkuntza ereduei. Hizkuntza eredua daude 1983ko dekretu baten arautuak. Dekretu hori Euskararen legearen dekretua da. Orain dela 40 urteko araubide baten daude arautuak hizkuntza ereduak. Baina lege honetan ez da inolako aipamenik egiten hizkuntza eredu, beraz desagertu egiten dira. Horrek zesan nahi du. Diru publikoa jasoko duten ikastetxe guztiak, hau da, Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren parte izango diren ikastetxe guztiek, obligazioa daukatela
hizkuntza proiektu bat egiteko eta legea markatzen dituen helburuak erdiesteko. Beraz, hasteko planteamentua bat eta bakarra da diru publikoa jasoko duten ikastetxe guztientzat. Euskal Hezkuntza zerbitzu osatuko duten ikastetxe guztientzat. Beraz, ez da bereizketarik egiten hizkuntzen irakaskuntzaren planteamentuari dagokionez ikastetxen artean. Beraz, planteamentua bat eta bakarra da, beraz, orokortua da, eta planteamentu honen arabera egin behar den hizkuntza politika, hezkuntzan, zerk definitzen du. Definitzen du legeak markatzen dituen helburuak erdiestera bideratu egon behar dela hizkuntza politikari. Hau da, ikastetxeetan egiten den hizkuntzen tratamentu integratua izan behar da, tratamentu integratu bat helburu horiek erdiesteko gai dena. Eta hori da planteamentu bat eta bakarra. Egokitu behar dena ikastetxe bakoitzeko errealidade soziolinguistiko bakoitzera. Ze tratamentu integratu hori eta horrek eskatzen dituen estrategia soziolinguistikoak, eskatzen dituen dimensioen lanketa, eskatzen dituen baliabideak ez dira berdinak errealitate soziolinguistiko baten edo bestean. Eta herri honetan dauzkagu errealitate soziolinguistiko askotarikoa, baina planteamentu bat eta bakarra da. Beraz, honen arabera, hizkuntza ereduak gainditu egiten dira. Desagertu egiten dira, legean ez dagoelako hizkuntza eredu aipamenik, eta planteatzen da, eta definitzen da, planteamentu berri bat, eta hori ditzen zaio, euskara ardatz duen esparru eleaniztuna. Hori operatibizatzen da ikastetxetan hizkuntza proiektuen bidez. Eta zeintzu dira hizkuntza proiektuen tasunak edo ezaugarri nagusiak. Lehena eta importanteena, helburu jakin batzuk betetzera bideratu daude. Bi, ikastetxe bakoitzeko errealitate soziolinguistiko eta sozioekonomiko propioetatik abiatu behar dira. Beraz, egokitu behar dira lekuan lekuko baldintzatara. Gehiago behar duenari, hau da, ingurune soziolinguistiko zaurgarrietan doan ikastetxei, administrazioa baliabide gehiago eman behar dizkio. Eta hori ere jasotzen da legean. 3, hizkuntza proiektuek ebaluatu egin behar dira. Eta ebaluazio hori arautu egin beharko da. Beraz, eta laugarren bat, importantea, euskararen ikaskuntza eta euskal kulturaren transmisioa lotu egiten dira, eskutik hartzen dira. Badakigulako gaur egun hiztun osoak sortzeko, ez dela soilik nahiko euskara irakastea edo euskaraz irakastea, hori baina askoz gehiago dela. Hizkuntza gaitasunak eskuratzeko behar direnak, hiztun oso batek izan behar dituenak, adierazkortasuna, komunikaziorako gaitasunak eta abar, eskuratzeko bestelako baliabide, bestelako estrategia, bestelako dimentsio batzu landu behar dira. Gaur egun ereduak ere lantzen ez dituenak. Eta motivazio sistema bat transmititu behar dela. Eta hori oso lotua dago dimentsio kulturalarekin. Beraz, zentzu hortan, importantea da baita ere, tasunetan, hizkuntza proiektuen tasunetan, euskaren ikaskuntza, euskal kulturaren transmisioarekin lotu izana, edo gutxienez hori zehaztu izana lege proiektu honetan. Hori da planteamentua, eta planteamentua bakarra da ikastetxe guztientzat. Beraz, argiki hizkuntza ereduak desagertu egiten dira, legean ez dago inolako aipamenik hizkuntza ereduei, eta hizkuntza eredua daude erregulatuta orain dela 40 urteko araubide baten, baina ez daukana efektu praktikorik lege honek argitzen duen marko hontan, eta ondorioz gainditu egiten dira. Ze planteatzen den hizkuntza politika beste bada. Hau da, hemen kontua ez da, begira, nik ez du nahi euskara ikasi. Bale, orduan sistemak emango dizu A eredua. Bueno, nik nahi dut euskara pixka bat ikasi. Orduan, sistemak emate dizu B eredua. Nik euskara ikasi, orduan D eredua, ez? Hemen planteamentua bat eta bakarra da, eta denok, iritsi barra izatera, euskaldun eleanitzak. Eta hezkuntzan egin behar den hizkuntza politikak erantzun behar dio helburu horri. Zergaitik? Hori delako legeak esaten duena. Hori da Gernikako estatutuak esaten duena. Hori da euskararen legeak esaten duena. Horiek dira garaiko konsensu politikoak legeetan ezarri zirenak. Hau da, instituzio publikoek baliabide eta errekurso nahiko jarri behar dituztela, bi hizkuntza ofizialen ezagutza praktiko nahikoa ziurtatzeko. Hori denez helburua, eta hori ezartzen da, profil linguistiko batzu definitzen dira, eta B2, derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran, orduan, hezkuntzan egin behar den hizkuntza politikak erantzun behar dio helburu hori erdiestari.
Eta zer da dakiguna, 30 urtetako esperientziaren ondoren? Ba, ereduen sistemak ez duela hori bermatzen. Hau da, B eredua ez da gai helburu horietara iristeko. A eredua are gutxiago. Eta D eredu asko ere ez. Beraz, argiki, hizkuntza sistemak desagertu egiten dira legean ez dagoelako referentziarik horretarako, eta salto egiten da planteamendu berri batera, hain justu legea bete dadin. Eta garaiko konsensu politikoekin koherentea izan gaitezen. Hori da esplikazioa hontan, gure ustez. Gazteleraz ere esazu mesedez. ¿Cuál es la pregunta en castellano? Así te retomo el hilo. Una de las, ayer mismo Bildarratz le preguntaron si los modelos lingüísticos desaparecían, ¿no? La ley, el proyecto de ley no los menciona. Un poco hay una diferencia de opiniones. ¿Cómo ve H. Bildu este tema? Bueno, de los modelos lingüísticos. Sí. Los modelos lingüísticos desaparecen de esta ley, porque esta ley, este proyecto de ley, no hace mención alguna a los modelos lingüísticos. Los modelos lingüísticos están regulados en un decreto de 1983, que es un decreto de la ley del euskera. Entonces es una norma de hace 40 años. Pero esta ley de educación no hace referencia a los modelos educativos. Por lo tanto, desaparecen del texto articulado. ¿Y qué es lo que se plantea? Lo que se plantea es un marco plurilingüe con el euskera como eje central, que se operativiza en los centros educativos por medio de los proyectos lingüísticos, unos proyectos lingüísticos que tienen que ser capaces de conseguir los objetivos que marca la ley, que es alta capacitación plurilingüe en las 2 lenguas oficiales y en una tercera lengua extranjera. Y eso se define por medio de los perfiles B2 en las 2 lenguas oficiales. Por tanto, el tratamiento integrado de las lenguas que hay que hacer en la función educativa es aquella que permita conseguir los objetivos establecidos por la ley. Y esos objetivos en la ley están bien definidos. Por tanto, no se hace distinción entre centros educativos en cuanto al modelo de aprendizaje de lenguas. El planteamiento es uno y único. El marco plurilingüe con el euskera como eje central es un único planteamiento generalizado para todos los centros que conformen el Servicio Vasco de Educación, por lo tanto, para todos los centros que reciban fondos públicos. Bien, entonces este planteamiento evidentemente supera el sistema de modelos lingüísticos, porque es evidente que ni el modelo A, ni el modelo B, y mucho menos el modelo A, pero ni tan siquiera muchos modelos D, son capaces actualmente de llegar a los objetivos que se marcan en esta ley. Y eso lo sabemos de forma contrastada, porque tenemos la experiencia empírica de los últimos 30 años, de 3 décadas. Por tanto, los consensos de época, tanto en el Estatuto de Gernika como en la Ley del Euskera, lo que nos dicen es que las instituciones públicas tienen que disponer de los medios y los recursos necesarios para conseguir el conocimiento de ambas lenguas oficiales. En concreto, en la Ley de Euskera se dice que se facilitarán los medios para asegurar el conocimiento práctico suficiente de las 2 lenguas oficiales. Bien, pues eso es, si pretendemos mantener esos consensos políticos que están reflejados en leyes fundamentales de nuestro autogobierno, pues entonces es evidente que el sistema de modelos lingüísticos no alcanza a conseguir esos objetivos. Por lo tanto, hay 3 opciones. La primera sería, renunciamos a esos consensos políticos, es decir, asumimos o construimos un consenso nuevo sobre el cual las instituciones públicas no tienen que asegurar conocimiento de las lenguas oficiales, y si ese es el planteamiento, que se diga explícitamente. La segunda es, no cumplimos la ley, no cumplimos el Estatuto de Gernika y no cumplimos la ley de euskera. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien que esté planteando que no se cumpla la ley?
Y la tercera es, bueno, pues si queremos ser consecuentes con la ley y fieles a los consensos políticos y sociales de la época, después de la experiencia acumulada en estos 30 años, pues hay que superar el sistema de modelos lingüísticos, porque es evidente que ni el modelo A ni el modelo B son capaces de conseguir los objetivos que marca esta ley educativa. Por lo tanto, sí desaparecen porque no hay mención a los sistemas educativos y porque se establece un nuevo planteamiento, un nuevo marco para la enseñanza de las lenguas con suficientes elementos de claridad. Y el primero es que hay que conseguir los objetivos, unos objetivos determinados. Y eso es imposible de hacerlo a través de los modelos A y B. Y en muchos casos el modelo D tampoco alcanza a conseguir esos objetivos. El objetivo es que los alumnas que terminen la enseñanza obligatoria sean personas plurilingües altamente capacitados en las 2 lenguas oficiales y una tercera lengua extranjera. Bueno, pues la política lingüística que se haga en la función educativa tiene que responder a ese objetivo. Entonces, desde nuestro punto de vista es evidente que aquí estamos en un nuevo planteamiento, dejamos atrás los modelos lingüísticos y avanzamos a una nueva fase. Iratiri utzi dizkiogu 3 galdera erantzun gabe. Repikatu galdera mesedez. Lehenik eta behin orduan, jakin nahi nuke, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza lege proiektu hau EH Bildurekin negoziatu ote duen. Guk hasieratik izan dugu, prozesu honetan joko arauak argiak izan bazirela. Hezkuntza akordio bat egin genuen, eta hori izan zen negoziazio prozesu bat alderdien artean, parlamentuan gauzatu zena, eta adostasun politiko bat ere iritsi zena. Hortik aurrera, gobernuaren lana zen, akordio hori hartu, eta hori lege testu batera eramatea. Prozesu hori atzeratzen joan da. Udazkenean publiko egin zen lege zigor hortan, kritika asko egon ziren, eta horrek prozesua katramilatu egin du. Prozesu guzti honetan gu gobernuarekin harremanetan egon gara, eta guk adierazi dizkiogu, gure ustez, hobekuntzak eta aldaketan nondik etorri beharko lirateke. Adierazi diogu hori gobernuari. Bai? Baina gobernuaren ardura da lege proiektu hau. Eta alderdiok, eta kasu honetan EH Bildu sartzen da, gehitzen da prozesu honetara berriro, lege hori parlamentuan dagoen momentutik aurrera. Beraz, guk egingo ditugu gure emendakinak orain. Baina esan dezakeguna da, zuzeneko harremanetan egon garela, harreman horiek ez dela inoizeten, eta guk pribatuan, esparru pribatuan, jarri diogula mahai gainean, gure ustez, zuzenketak edo aldaketak nondik etorri beharko lirateken, ez? Hortik aurrera, hori da gobernuaren lege proiektu bat. Gobernu honena. Eta joko arauak argi izatea, uste dut importantea dela denontzat. Gobernuak egin du lege proposamen hau, berea da ardura, berea da legitimitatea hori egiteko, hori parlamentura joango da orain, eta orain ekingo zaio eztabaida politiko honen azkenengo faseari, eta hor sartuko gara guia, gure zuzenketa planteatuz, gure zehaztapenak planteatuz, eta bar, eta bar. Gero, aipatzen zenuen Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoko ikastetxe izateko baldintzak ezartzen dituela lege honek, baina legean jasota dago printzipio hauek izango dituzte oinarri eta hor zerrendatzen ditu printzipio batzuk. Zuen ustez horrek esan nahi du hauek bete beharreko baldintzak direla Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartzeko eta horren bestez diru publikoa jasotzeko? Bai, gure ustez hori esan nahi du. Bai? Guk orain egin behar duguna da, lege testua hartu eta analisi sakon bat egin. Guk uste dugu elementu nagusiak badaudela, hemen. Elementuak bertan daudela. Behar ditugun elementuak irudikatzen duen aldaketa prozesurako. Orain, ikusi behar dena da, elementu horiek juridikoki nola definituko diren. Eta orduan sartzen gara letra txikian eta pintzel finarekin. Ez? Eta gainera teknika juridikoa behar da. Zeia ez gabiltza testu politiko batekin, ari gara lege artikulatu batekin. Eta behaz gauzak nola, baina non ere esaten diren artikulatuaren ze puntutan eta bar, importantea da. Honek eskatzen du beraz, analisi tekniko, politiko eta juridiko zehatz bat, datozen astetan egingo duguna. Bi hilabeteko plazoa dago emendakinak aurkezteko parlamentuan, ez? Beraz, hor aztertuko duguna da, hor planteatzen diren bete behar horiek dira eta ondo definita ikusten ditugu, gure ustez hori bete beharrak dira, diru publikoa jasotzeko,
Eta ikusi beharko da, erredakzioa, nola gelditzen den, ahalik eta modu eraginkorrenean juridikoki, ez? Baina hori da analisi bat oraindik ez dugun egin. Ez dugulako demorarik izan, eta datozen hilabetetan asteetan egingo dugu analisi hori. Eta azkenik, jakin nahi nuke, emendakin horiek edo zuzenketa horiek zein norabidetan aurkeztuko dituzuen edo zein zuzenketa izan daitezken? Bueno, zuzenketak asko izan daitezke eta askotarikoak, ez? Eta batzuk izan daitezke, hor dauden, gure ustez, eraldaketa prozesu egiteko palanka nagusiak hor daude, baina palanka horiek nola definitzen diren importantea da. Ez? Beraz, kasu batzutan zehaztapenak faltan somatzen ditugu, beste kasu batzutan, igual, zalantza daukagu artikulatuaren ze ataletan egon behar diren jasota, edo non gelditzen den modu eraginkorrago baten jasoak, eta bar. Bai? Beraz, momentu honetan ez gara gai esateko, egingo dituen emendakin guzti horiek pixkat zenbat izango diren eta nondi joango diren, ez? Baina bai aurreratu dezakeguna da, elementu funtseskoak badaudela. Orain ikusi behar da, horiek nola definitu, nola zehaztu, eta nola eman argitasun eta eraginkortasun juridiko onena edo handiena testu artikulatu honi. Bai, orduan, denbora behar dugu pixkat hau ondo prestatzeko, eta nintzen ausartuko orain esatera nola edo zeintzuk ez izango liatezken emendakin horiek. Bainik, euskeraz eta erderaz, gaztelaniaz eskatuko nizuke, sinatzaileetako batek Podemosek badirudi aldentzen nahi dala pixka bat, bintzetatzo hola adirazi zuten, ez dutelako ikusten eskola publikoak edo alde publikoak legean, bai, rekonozitzen zaiola zea bat, ez, protagonismo bat, baina gero neurriak, ez egitea Bildutik nola ikusten da txari. Nik uste dugu hemen, oroar, eskola publikoaren gaiari dagokionez, baina baita ere hizkuntzaren gaiari dagokionez, ikusi behar dela legeak zer eman behar duen. Legea da tresna funtsesko bat planteatzen dugun eraldaketa prozesu honetan, baina ez da bakarra, eta ez du bakarra izan behar. Legeak eman behar ditugun euskarri juridikoak, behar dugun aterki legala, ondoren eraldaketa prozesu hori egiteko, baina hemen gauza asko sartu behar dira tartean. Sartu behar dira plan estrategikoak, sartu behar dira dekretuak, sartu behar dira inbertsioak, sartu behar dira programak, gauza asko sartu behar dira tartean, ez? Ikusi behar dena da, lege hau ere termino horietan analizatu behar da. Osea, legeari ze eskatu behar diogu, legeak ze eman behar du, legeak ze eman dezake, eta ze eskatuko diogun legeari, ez? Behar ditugun baliabide juridikoiek edo aterki legal hori zein da, ez? Zentzu horretan, guk uste dugu eskola publikoak 3 gauza funtsesko behar dituela. Bat, behar du kalitatean jauzi bat eman, eta horretarako gauza asko behar dira. Behar da, eraldaketa pedagogiko bat, eskola publikoan, eta eraldaketa pedagogiko hori egiteko behar dira baliabideak. Eta behar dira baldintzak. Eta horretarako behin-behinekotasuna jaitsi behar da, eta horretarako burokrazia jaitsi behar da, eta hortarako irakaslegoa formatu behar da, eta hortarako zuzendaritza talde aldundua behar ditugu, eta hortarako planifikatu behar da, eraldaketa pedagogiko hori modu eraginkor baten, eta izan behar da prozesu bat denboran iraunkorra, sistemaren baliabidea birpentsatu behar dira horri behi, eta gauza asko behar da. Baina hori da, eskola publikoa behar duen gauza bat. Jauzi bat kalitatean, eta horretarako eraldaketa pedagogikoa egiteko baliabideak eta baldintzak. 2. Eskola publikoa behar ditu inbertsioak. Azpiegituretan eta ekipamentuetan. Eta horako desbentaja egora baten. Urte luzetan, ez direlako behar besteko inbertsioak egin azpiegituretan eta ekipamentuetan. Eta beraz hor jauzi bat eman behar da. Eta hori ez da adibidez gauza bat legean jaso behar dena. Baina hezkuntza akordioaren konpromisoetako bat bada eskola publikoaren plan estrategikoa egitea. Eta hor adibidez lekua leukake inbertsio plan batek. Ez? Eta 3. da segregazioaren kontrako planifikazio estrategiko bat behar duela eskola publikoak. Eta horri dagokionez ikusi behar da legean ze euskarri behar ditugun. Baina ez dira beharko ditugun euskarri bakarrak. Legean gure ustez nahiko egoki jasota gelditzen dira
instrumentu nagusinak segregazioari aurre egiteko, ez? Beharko ditugun, nolabait, euskarri legalak gero egin behar den hori egiteko, ez? Demanda eta ofertaren eskari eta eskaintzaren arteko oreka, zaurgarritasun indize bera esleitzea eragin eremu bakoitzeko ikastetxe guztiei, ikasleen sarbidea arautzea hori lortzeko, eta bar. Baina gero segregazioari aurre egiteak gauza asko esan nahi du, ikasle zaurgarria jaso bai, baina gero ikasle zaurgarri horiek eskoletan, ikastetxetan integratu egin behar dira. Eta ikasle horiek, horien aukera berdintasuna bermatzeko baliabide jarri behar dira. Zeintzu dira baliabide horiek? Ze estrategia garatuko dira hortarako? Adibidez, edo ikasle horiek eskola ordua bukatzen dituztenan beraien getoetara bueltatzen dira. Beraz, pentsatu beharko da baita eskolaz kanpoko eskaintzarekin zer egin dezakegun segregazioari aurre egiteko. Eta beste estrategia pila garatu beharko dira, ez? Baina, zentzu hortan uste dugu legeak eman behar duena, nahiko edo gutxienez lehen zirriborrotik proiektu ontara, inkorporazio eta aldaketa eta gehikuntza nabarmena daudela, ez? Hori da gure uste eskola publikoa behar duena. Orduan, hitz egin beharko genuke ez bakoitzak bere lekutik bestearekin alderatuz nor bere burua, baizik bakoitzak ze behar, sistema hontan eraldaketa prozesu batera bagoaz, sistemaren parte bakoitzak ze behar du eraldaketa prozesu hontan aukera berdintasunean aritzeko besteekin. Eta gure ustez, 3 gauza horiek dira eskola publikoa behar dituenak. Gazteleraz eskatu dizu Peio. Ya se me ha olvidado lo que he dicho. La ley no recoge, no sé si medidas. Bueno. Bien, nosotras creemos que lo que hay que pensar y definir es qué es lo que necesita la escuela pública. ¿Qué es lo que necesita la escuela pública para, en este proceso de transformación que emprendemos, estar en igualdad de condiciones con el resto de los centros educativos? Y nosotras y nosotros entendemos que la escuela pública necesita fundamentalmente 3 cosas. La primera es un salto en calidad. Y para eso se tiene que pilotar una transformación pedagógica en la escuela pública, pero para eso hay que garantizar condiciones y medios. Y tiene que haber una planificación adecuada y persistente en el tiempo y coherente en los siguientes años. Y para eso hay que disponer de los medios y las condiciones suficientes, ¿no? Y eso son muchas cosas, empezando por bajar la temporalidad, pasando por la formación del profesorado, programas de pilotaje, de transformación, de metodologías, etcétera, etcétera, capacitación de los equipos directivos para poder pilotar esas transformaciones a nuevas metodologías pedagógicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso también implica una desburocratización del sistema, de repensar los instrumentos del sistema al servicio de la transformación educativa, de la innovación educativa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que necesita, desde nuestro punto de vista, la escuela pública. Lo segundo que necesita, un plan de inversiones. Hay que invertir en infraestructuras y en equipamientos, y la escuela pública está en una situación de desventaja en ese sentido, ¿no? Entonces, uno de los compromisos del pacto educativo es precisamente elaborar el plan estratégico de la escuela pública, y en ese plan estratégico se debería de contemplar un plan de inversiones específico para la escuela pública, que digamos ponga a la escuela pública en igualdad de condiciones con respecto al resto de los centros financiados con fondos públicos, ¿no? Y la tercera cuestión que necesita desde nuestro punto de vista la escuela pública es una planificación estratégica para hacer frente a la segregación escolar. Y eso también son muchas cosas. Entonces, lo que hay que ver es qué elementos tiene que recoger la ley para tener las capacidades jurídicas necesarias para después desarrollar precisamente un plan estratégico
multidireccional, que son muchas cosas, ¿no? Entonces, una vez más, lo que tenemos que pensar es qué es lo que nos tiene que dar la ley y qué es lo que tenemos que garantizar por otras vías, ¿no? Porque el pacto educativo es un pacto político que comprende 43 medidas estratégicas. La ley es un instrumento fundamental para el desarrollo del pacto educativo, pero no es el único instrumento ni es el único instrumento para el desarrollo de este proceso de transformación. Berninek ere badauka galdera bat. Egunon, es un tema más bien jurídico. Pensando en el día en el que la nueva ley entre en vigor, nos ha insistido en varios momentos en que el sistema de modelos lingüísticos desaparecería, sería superado al entrar en vigor la nueva ley. Y desde el punto de vista jurídico, lo que le quiero preguntar es si ustedes entienden que eso es automático, es decir, que con la nueva ley de educación, el decreto que se hizo hace 40 años decae y ya no puede establecerse lo que venía en aquel decreto de 3 modelos diferentes, o si habría que incluir en la nueva ley algún tipo de disposición derogativa que aclarara que ya no hay más modelo A, B y D. Se podría incorporar una disposición derogatoria, pero sin incorporarlo, en términos jurídicos, estamos frente a dos leyes del mismo rango, la ley del euskera de 1982 y esta nueva ley que entraría en vigor pues, cuando se aprobara, y en términos jurídicos prevalece la más reciente. Entonces, los sistemas, los modelos lingüísticos siguen regulados en una ley que no tiene efectos jurídicos en esta ley. Y quien regula la función educativa es esta ley. La ley de la escuela pública del 93 hacía referencia a los modelos lingüísticos, por lo tanto había una vinculación entre ambas leyes. Esta ley no hace ninguna mención a los modelos lingüísticos y el planteamiento que hace para regular el aprendizaje de las lenguas es otro, que no tiene nada que ver con los modelos lingüísticos. Entonces se pregunta, ¿una familia puede escoger el modelo B? Sí, pero va a matricular a su hijo o a su hija en un centro educativo al cual esta ley obliga a desarrollar un proyecto lingüístico que sea capaz de conseguir los objetivos que marca la ley. Eso no se puede hacer a través del modelo B. Y lo sabemos y lo sabe todo el país. Entonces, no tiene efectos prácticos. Ese decreto del 83 que regula los modelos lingüísticos no tiene ningún efecto legal en el marco que regula esta nueva ley de educación. Bueno, este es un análisis jurídico. Pues luego, claro, entrarán diversas interpretaciones jurídicas de por medio, pero esta es la que hacemos nosotros. Pero en cualquier caso, independientemente un poco del análisis jurídico, lo que necesitamos es claridad en términos políticos. Porque hay que decir qué es lo que se pretende hacer. ¿Qué es esto que pretendemos hacer? Y lo que pretendemos hacer se rige por dos cuestiones. La primera, queremos personas plurilingües altamente cualificadas en las 2 lenguas oficiales y una tercera lengua extranjera. Punto 1. Y punto 2. Queremos hacer cumplir la ley, el Estatuto de Gernika y la ley del euskera. Y para hacer eso, pues hay que dejar atrás los modelos lingüísticos y hay que saltar a un nuevo marco plurilingüe que no tiene nada que ver con el sistema de modelos lingüísticos, ¿no? Porque tenemos la experiencia de los últimos 30 años y porque la evidencia empírica nos dice que esos modelos lingüísticos no alcanzan los objetivos de la ley, por lo tanto, no consigue la capacitación plurilingüe del alumnado. Y eso es un problema. Con esto termino. Es un problema porque genera 3 fraudes. El primero, que el sistema educativo no cumple la ley, no es capaz de capacitar al alumnado según los consensos del
conformados en el Estatuto de Gernika y en la Ley del Euskera. No se cumple la ley, primer fraude. Segundo, el sistema educativo no capacita, pero después los perfiles lingüísticos obligan a una persona, si opta a una plaza pública, a presentar determinada cualificación o certificar determinada cualificación en euskera. Segundo fraude. Y tercero, la solución que se le pretende dar a eso es eliminar los perfiles lingüísticos en las contrataciones públicas, lo cual genera una vulneración de los derechos lingüísticos de una buena parte de la población, de la sociedad vasca. Entonces, esto es un despropósito. Entonces, ¿cómo se empieza a solucionar esto? Pues haciendo que el sistema educativo cumpla con lo dispuesto en el Estatuto de Gernika y en la Ley de Euskera. Pero para hacer eso, la evidencia científica empírica de los últimos 30 años nos demuestra que no es posible hacerlo por medio de los sistemas, por medio del sistema de modelos lingüísticos. Bien, pues hay que decidir qué se hace. O bien se renuncia a los consensos de la época, o bien no se cumple la ley, o bien somos coherentes con los consensos de época y aspiramos a cumplir realmente los objetivos marcados por ley y, por lo tanto, hacemos lo consecuente con ello. Bien, y dicho eso, hay que decir que eso son muchas cosas. Es decir, que el desarrollo de proyectos lingüísticos que nos lleven a cumplir esos objetivos en estas condiciones sociolingüísticas y en estas condiciones socioculturales, etcétera, etcétera, pues que es un elemento, o sea, ahí hay un amplio espacio de estudio, de desarrollo y de experimentación que está por hacerse. Por tanto, aquí entramos en un elemento de complejidad muy importante. ¿Qué dimensiones hay que trabajar en esos proyectos lingüísticos? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué estrategias sociolingüísticas se tienen que desarrollar? ¿Cómo hacer eso sabiendo que los perfiles lingüísticos no son los perfiles lingüísticos de hace 30 años? Que las condiciones socioculturales han cambiado, que tenemos el impacto de la digitalización, que la socialización de los alumnos, alumnas se hace en buena parte en el espacio digital, donde el euskera es minoritario, etcétera, etcétera. Hay que ver qué capacitación del profesorado se necesita para eso, qué implica la transmisión de la cultura vasca. Entonces, entramos en una nueva dimensión donde necesitamos crear nuevos instrumentos, diseñar nuevas estrategias, trabajar nuevas dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no se está hablando de generalizar el modelo D, es mucho más que eso. Si realmente queremos conseguir esos objetivos lingüísticos, la alta capacitación, Euskal hiztun osoak sortu nahi baditugu, horrek Euskal hiztun osoak sortzeko behar diren gaitasun linguistikoa eta behar den motivazio sistema emateko gai diren hizkuntza proiektuen garapenak eskatzen ditu gauza pila bat gaur egun ez dakizkigunak eta pentsatzeke, garatzeke, diseinatzeke eta esperimentatzeke daudenak. Galdera da, legeak zer eman behar digun, ze euskarri legal eman behar dizkigun, ondoren hori egin ahal izateko. Baina hemen ere segregazioaren kasuan bezala, ikusi beharko duguna, eta hori da guk ere aztertuko duguna, da, legeak ze euskarri, ze palanka eman behar dizkigun, eta palanka horiek nola definitu behar diren. Eta kasu hontan, eskola publikoaren kasuan bezala, gauza batzuk igual ez dira legean egon behar. Eta honek ere, segurazki eskatzen du planifikazio estrategiko bat, legetik kanpo egon beharko dena. Kontua da hemen mesfidantza daudela, jende askoren partetik, ez? Ikusi beharko da, konfiantza nola eraikitzen diren. Baina, pixkat, aztertu behar duguna da, legeak zer eman behar duen, eta beste instrumento batzuen bidez, zer den. Garatu, definitu behar dena, ondorengo hilabetetan. Beste galderarik ez badago, amaitu etzaten. Bai, txaran martxak, txaran. Bakarrik ñabardura juridiko hori, arrazoinamendu guztia uste ondo jasota dagola eta euskeraz ere zabala azaldu duzula, bakarrik ñabardura juridiko hori testuak aipatzen ez baditu hizkuntza ereduak hori eta ez badu espreski esaten gaindituta daudela, zergatik dan testu hau gailentzen zaion
laurogeita pikoko dekretuari. Zure ustez edo zuen irakurketaren arabera. Hori jasotzea nahi nuke, albada labur-labur. Bueno, legeak zer egiten du? Egiten du arautu esparru eleaniztuna, deitzen dena, euskara ardatz hartzen duen esparru eleaniztuna. Eta behartzen ditu diru publikoa jasotzen duten ikastetxe guztiak hizkuntza proiektu bat egitera helburu jakin batzu betetzeko. Eta horrek balio du ikastetxe guztientzat, diru publikoa jasotzen duten ikastetxe guztientzat. Eta ez dago bereizketarik ikastetxen artean. Beraz, hemen ez daude hizkuntzen ikaskuntzarako planteamendu bat edo beste, dago planteamendu bakarra. Eta ikastetxe bakoitzak egin behar du hizkuntzen tratamendu integratu bat helburu hoiek erdiesteko gai dena. Eta egin behar da, ikastetxe horren baldintza edo ingurune soziolinguistiko, sozioekonomikoa kontutan hartuz, aintzat hartuz, hortik abiaturik. Espaida berdina hizkuntza proiektu bat ingurune soziolinguistiko baten edo bestean. Ez? Baina hori da plantamentua. Horrek zer ikusi dauka hizkuntza ereduekin. Posible da hori egun ezagutzen ditugun hizkuntza ereduekin egitea? Ez. Beraz, lege honek beste errealitate bat planteatzen, beste eskema bat, beste plantamentu bat, beste paradigma bat planteatzen du. Punto. Galdera da, hizkuntza ereduei erreferentzia egiten espazai non gelditzen dira hizkuntza eredua. Esan dugu non gelditzen diren, baina hor ze efektu praktiko dauka hezkuntza jardueran lege hau indarrean sartuko balitz. Ez dauka efektu praktikorik. Ze lege hau da hezkuntza jarduera arautzen duena. Punto. Gero besteri da eztabaida juridikoa. Hori beste, eztabaida juridikoa esan nahi dut, legeen arteko prevalentzia edo zein bueno, baina lege honi dagokionez, argi dago, hemen desagertu egiten dira hizkuntza ereduak eta gainditu egiten dira planteamentua, paradigma beste badelako. Eta saltoa hizkuntza paradigmaan da, lehen hiztun taldeak bereizten baldin baziren, euskal hiztunak eta erdal hiztunak, eta beraz, batzuk eskubidea zeukaten euskaraz ikasteko, beste gazteleraz ikasteko, eta bakoitzak hautatzeko eskubidea bazuen, orain, paradigma berrian, eskubidea da euskaldun eleaniztuna izateko. Eta hezkuntza sistema bermatu behar du, zu daukasun eskubidea bi hizkuntza ofizialak ezagutzeko, eta hirugarren bat ere ezagutzeko. Eta hezkuntza politikak horri erantzun behar dio. Beraz, ez dira hiztun taldeak bereizten, denok gaude hiztun talde bakarrean. Hori da diferentzia, hori da paradigma aldaketa. Beraz, hemen, eztabaida publikoan, esaten den hizkuntza eredua gainditzen dira, ez dira gainditzen, pixkat, analisi rigurosoago bat, detaiatu, sakonago bat falta da, ez? Besterik da, hizkuntza proiektu horiek zer diren. Hau da, zein den, helburu horiek erdiestera garamatzaten hizkuntza proiektuak gaurko ikastetxetan. Eta errealitate soziolinguistiko ezberdinetan aurkitzen dien ikastetxe horietan. Horrek ze esan nahi duen, horrek gauza asko esan nahi ditu, gaur egun, eztabaida publikoan kontutan hartzen ez direnak ere. Osea, hiztun osoak sortzeko ez da aski euskara irakastea edo euskaraz irakastea. Hori baino askoz gehiago behar da. Beraz, ez gara ari D eredua orokortzeaz. Ari gara D eredua berrasmatzeaz kasuan. Eta landu beharko dira dimentsioak orain arte landu ez direnak. Eta beharko dira baliabideak orain arte egon ez direnak, existitu ez direnak. Eta beharko dira metodologiak eta estrategia soziolinguistikak orain arte ezagutu ez ditugunak. Hori guzti hori dago pentsatzeke, diseinatzeke, garatzeke. Galdera da, legeak zer den jaso behar duena. Hau da, legeak ze euskarri legal, edo zea terki legal eman behar duen, gero hori garatu alizateko. Hori da, atozen asteetan, guk sakon pentsatuko dugun, aztertuko duguna, eta horren arabera ikusiko dugu, ze emendakin planteatzen ditugun hizkuntzaren atalari dagokionez ere bai. Baina uste dugu elementu nagusiak badaudela. Baita ere hizkuntzaren atalari dagokionez. Eta dira, eta bukatzen dut honekin, nagusiki bat, esaten da, euskara eta euskal kultura egoera minorizatu eta minoritarioan dagoela. Eta hori importantea da, ze horrek betebehar juridiko bat ezartzen du. Hau da, legeak betebehar juridiko badauka hezkuntza sistemaren bidez errealitate horri erantzuteko. Beraz, hori jaso izana importantea da. Eta adibidez, orain atzoko balorazioetan inork ez zuen aipatu. Hori importantea da, legean egotea. Bi, hizkuntza proiektuak derrigorrak dira, diru publikoa jasotzeko. Eta ze helburu bete behar duten argi dago. 3, gehiago behar duenari gehiago eman behar zaio. Hau da, ingurune soziolinguistiko zaurgarri baten dagoen ikastetxeak gehiago behar duelako. Eta 4, proiektu horiek ebaluatu egin behar dira. Eta ebaluazio hori arautu egin behar.
Eta hor, hezkuntza administrazioak zeresan handia izan behar du. Eta bosgarren bat, euskara eta euskal kulturaren transmisioa eskutik joan behar dira. Badakigulako, hiztun osoak sortzeko, dimentsio kulturalak garrantzia handia daukala. Elementu horiek egon badaude, orain galdera da, nola dauden definituak, behar beste definitua dauden, eta hori da, aztertu behar dena, ez? Zehatzago, sakonago eta lasaiago, ez? Baina elementu horiek badaude. Hori da gure balorazio. Eskerrik asko, Peio, eskerrik asko denoi, honekin amaitzen dugu agerraldia. Hurrengora arte. Esker.